अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू खतीजाज़ यूट्यूब चैनल। तो आज खतीजा आपको एनिमल साउंड्स बताएंगी। खतीजा बहुत अच्छे साउंड्स निकालती हैं एनिमल्स के। खतीजा से हेलो टू ऑल। ओके, दे आर फॉलोइंग यू नाउ। चलें जी खतीजा, डॉग कैसे साउंड करता है? ओके, एंड कैटो? एंड sheep? Okay, and cow? And snake? Okay, and horse? Horse? Okay, horse का खतीजा को नहीं आता. And now monkey? Elephant? Snake? Ooh, snake. Frog? Yup. Wolf sound? Ow. Okay, and lion? And tiger? Okay, and dog? Woof. Good job. And all done? Hippo? Show me. अच्छा उठो, हिप्पो स्विमिंग नहीं करता. ओके, कम हियर. नाउ से बाय बाय. Tell my son I show my son. Tell bye ayo. ओके, तो खतीजा का कोई मूड नहीं है और ब्लॉगिंग का. ओके, दे विल फॉलो योर इंस्टाग्राम. ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.